सखा आठटा चक्र केन केन चक्र आठटा चक्र ना सुनबू मुई तो नहीं जानी बा सुनबा लगे मोर मन बाबुरे सुदर्शन सुरसन हा 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 नील सेन जे सुसेन सुदर्शन चक्र नील सेन चक्र सुसेन चक्र केन चक्र बोली सुदर्शन नील सेन सुसेन टिके पास्त्री देनी केन चक्र जी सुदर्शन नील सेन सुसेन और सुरेशन बस बस এটা চারটা চক্র সুদর্শন নীলেশন সুসেন চক্র আর সুদর্শন চক্র এটা চারটা চক্র बस সখা আর চারটা চক্র কেন কেনটা আজ্ঞা ইতি চক্র ধ্রুব চক্র মহাকাল কাল জানো সখা ইতি চক্র ধ্রুব চক্র মহাকাল চক্র আর কাল চক্র बस बस এটা আটটা চক্র तो ई आठटा चक्र केन केन जगह रे আছে केन केन আছে बाबुरे सत्य जुगे सुदर्शन आर चक्र जे रहिला आज्ञा त्रेतया जुगर नील सेन चक्र थिला सुदर्शन चक्र त्रेतयारे नीलसेन चक्र द्वापर और कली जुगरे केन केन चक्र बाबुरे द्वापर जुगरे पुनी महाकाल चक्र আর কলি যুগে কাল চক্র ধরিলে পদ্ম মুখ सत्य जुगरे सुदर्शन चक्र त्रेतया जुगरे नीलसेन चक्र द्वापर जुगरे महाकाल चक्र कली जुगरे काल चक्र और चारटा चक्र रहिगला से चक्र के कहा कहा के दैछन आज्ञा सुरेश और सुरेश न चक्र देले ई कुराल सुत बोले कुंभकार के दे बस बस ती हाड़ी मुठी आकड़ हुई चक्र रे नहले नहीं चले पारो बोले से चक्र ना आज्ञा सुर करी तो सुरेशन चक्र सखा बाबुरे सुरसन चक्र देले और सुरेशन चक्र देले कुरालो सुतकु सखा कुराल सुत के सुरेशन चक्र दे तो केन केन चक्र सुदर्शन नीलसेन सुसेन सुरेशन सुरेशन चक्र देले कुराल सुत कुंभकार के दे बाबुरे सुसेन चक्र देले से और को देवकु आज्ञा सुसेन चक्र देले से और को देवकु सखा सुसेन चक्र देले कुराल पुत्र के के कुंभकार से विश्वकर्मांगर पुत्र सखा से कुंभार मानकर जन्म पछे टिके कहि देम आगो चक्रर कथा पत्रे जन चक्रर कथा कहि तो सुरेशन चक्र कुराल पुत्र के देले सुसेन चक्र अर्क देव जे की सूर्य देवता अर्क दैत्य के जेते बेले मारी थिले तेनु करी ताको नाम हला अर्क देव आर दुईटा चक्र रहले बाबुरे ध्रुव चक्र चक्र देले ध्रुव मंडल
ଆରେ ଧ୍ରୁବ ଚକ୍ର ଗୋଟି ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଧ୍ରୁବ ମଣ୍ଡଳକୁ ବାବୁରେ ଇତି ଚକ୍ର ଦେଲେ ପୁଣି ଦେଶେ ରାସ ବିଷକୁ सखा से मुरली रोना आज्ञा सर्वमंगल हो बोलान देखबा हरि बोलो तो दुई थर के 200 टंका प्रदान कले न से 200 टंका निमित्त तांकर गृह रे माता महालक्ष्मी कोटिए धन तर परिपूर्ण करंतु बोलान देखबा हरि बोलो तांकर सब परिवार सुख रहंतु बोलान देखबा हरि बोलो ब्रह्मा विष्णु शिव तांको घंट घोड़ा रखु बोलान देखबा हरि बोलो सखा तो आज्ञा पत्रे चंद कुराल चक्र कथा केते पृष्ठा जे कहि देमार हंगली ताके हंगली बाके नहीं पड़े नहीं कर जई कर काना के कुरान पुराण के खोजु थिबे ओए पारे के लोटे देले भल हवा पृष्ठार कथा भी कहि देमा ओए सखा बाबू रे 49 छंद आज्ञा 39 पृष्ठा रे 49 छंद 39 पृष्ठा बस 49 छंद 39 पृष्ठा बस सखा आज्ञा कुराल पुराण अछि अरे देखिबो सेठारे अरे कुराल पुराण अछि अरे देखिबो सेठारे विषय कड़ा धरी थी ना अरे केड़े दुख तोर माँ जनम कोला ताके ने पालू चिनी ए बस कोला बेले मुंडानी मुठे ने दे चोरन पानी सखा माँ बापा जदी बुढ़ा बुढ़ी बेले ए बाजार के जोचुरे बोली देले मते भल तुम साथी आंदे बोले देख तो कालीर सुगर बहला डॉक्टर खाना के नहीं थी खाबा लागी मोरी जोसन बुढ़ा बुढ़ी वो बोलबे तोते भल भल तुम संग आंदे यार खाबो झाड़ा बस मुझे मोर एड़की सुंदरी महाजी पोका बाका बोल वाह को महाजी बिना कहीं चली हमारे बुआ निजर माँ बापा छोड़ बेले जन तोर मोबाइल सफा करथिले सेटा पासरी दउ छु सेति लगे कहि जे अरे चिंता करी थीबू सफल पाबू रे सफल पाबू तोर माँ बापा के जदी ठीक के नहीं देलू तू जनता करे थीबू सफल पाबू तोर पछे जड़े आसू छे से केनता करबे जानि जका केनता हवा ए तोर पो बह भांगबे गुमान तो करी रे गोली गा जाऊ छे सोरी गोली जुगा गला त्या करी रे गोली गा जाऊ छे सोरी माँ बापार सेवा जदि बुढ़ा बुढ़ी काले नहीं करते तोर पुओ बह भी काले दिने तोते संता कर पतरो नहीं यार नहीं का सखा तो पुओ बह काहला जे नहीं पतरो कहला जानि छु काहला जे अरे नहीं माने बपुए पिता मातार बोलो महाजी टाखेला कालो बाप भाई के ती भूली जीबू बाबू पोके देवा माया जालो सखा नहीं मानी बे पिता मातार बोलो और घरर माई केना टाहला मां बाप भाई के ती भूली जीबू बाबू पोके देवा माया जालो वाह केनता माया जालो रे बुआ सदा निजर पोके जदी बिहा कलो सुंदरटा गुटे आन देलु पहला 2 लाख टंकार बुलेट गाड़ी आन हां हौ छे 3 गाड़ी खुरी गिना आनबा बहो हां हेले का करबू जेन दिन तोर घर के पहला ठोकबा पहला माया जाल खेलबा वाह केनता रे बुआ से माया जालो से चौल जोड़े जले मां हां मोर इष्ट देवता के चौल जोड़ी जे छिटी रे बरसो एटा माया जाल छिट हटा का
সখা কাহে আর দিনর দিনে তোর মা বুয়াকে আর ভাই দাইকে ভুলি যাব মাহাজির চক্করে পড়ি করি বুয়া মাহাজি বিনা কাহি চলি হবা বুয়া তোর মাকে ঠিক ঠিকে নি দিয়ে বলবি এ মানে পছে দে আর ভলি কথা হে হে তোর বুয়া এলতা করছে কি বলে চুছাটাকে দুই পথ নদী দেব নিজের সখা সেতে লাগে কইতে এ আরে মুঢ় মন আত্মাকে তি চিহ্ন আত্মাকে তি চিহ্ন আত্মাকে তি চিহ্ন ভাগবত গ্রন্থরে জগন্নাথ দাস কবি লিখিছন আত্মাকে ন চিহ্ন রে অন্ধ তু কাহু জানিব গোবিন্দ সখা তো ই পঞ্চ আত্মা রে শরীর গড়া ই পঞ্চ আত্মা কে জানবো মুই কৃষ্ণ বাহারি দেখনে কে জানবু কাহ বলছি নিজর মা বাপা দুইটা আত্মা ই আত্মাকে পহলা চিন সখা নিজর মা বাবার আত্মাকে চিনি কো ঠিক ঠিকে যদি দেলু হে পুরীর বড় দেউল আর হরিশঙ্কর তোর পাশকে আসবা আর নিজর মা বাবাকে সকাল পালে দুই কথা কই যদি মন জানি কে সেবা টিকে নে কলু তুই 3 লাখ টাকা ধরি করে হরিশঙ্কর কে নরসিংহনাথ কে পুরী গলে তোর টাকা ভেলু শুনি আর কেনে ও শান্তিটা ঘরে রহলা তো 2 নম্বর আত্মা নিজর মা বাবা এটা যুধিষ্ঠিরকে ধর্মবক পত্রেইଥିଲେ 3 নম্বর আত্মা কি নিজর ভাই তোর ভাইকে আজ চটকনে পিটি দেলে তোতে মুহ ফুলাবা 3 মাস নাই শুনে কাঁথে লাগি চটকনে দেইছু পিটি হেলে তোর ভাই দেখুথিবার তোতে যদি কি পিটি দেলা চটকনে তার মেরা ছিড়ে দেবা কা জান কি মেরা কম কম নাই আরে ডাব যেন ভাইকে রক্তরে জন্ম করতেবু ভাইকে চটকনে পিটি দিলেবি তার রক্ত আর তোর গুটেটা বাধ্যা চাবা 3 নম্বর আত্মা ভাই 4 নম্বর আত্মা নিজের পুও তামিলনাড়ু রে থিলেবি তুই মরি গলে মুই গলে যে মোর বাপাকে ফিকনি হই রক্ত ই ঠানা যেতে বেলে মরি যাবু সে রক্ত সঙ্গে ছিতরি পড়বা এটা 4 নম্বর আত্মা বাস 5 নম্বর আত্মা তুই কহ আমি 4টা কহিলি দেখো মুই কৃষ্ণ বাহারি জাগিনে মুই গুটে আত্মা কহিমি করে যাহা হও পিলা ভুল হও কি ভাল হও हाँ बोलबू बोले कहेंगे अब तुई कह मन के गले हाँ बोलबू निजर महाजी गुटे भी आत्मा हाँ ते महाजी के चिक नहीं था वाह महाजी थीर दो जे भातुन दो जे केते कथा ओए महाजी थीर दउचे और भातुन दउचे तोते थीर भी दसी जे पीसी तोते मारी देबा तोर महाजी जनता बुद्धि कोलो न केनता काहला जानि छ का ए बंकुना ल के न जा हाय भीम भाई संत कवि लिखिছে का बोली আর অচ্যুতানন্দ মালিকারে লিখিছন हां এ বঙ্কুনা ল के न जा সমন রে ব্রহ্মরন্ধ্রু তোর বহি জীবা পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রু তোর বহি জীবা পবন রে ব্রহ্মরন্ধ্রু তোর বহি জীবা माइक ना ई माइक ना दिने केनता करबा जानि छ का केनता हबा सखा अरे नारी माया रे पड़ी चुरे मुढ मन चारि प्रकार रूप करिब धारण আর চারি প্রকার রূপ করিব ধারণ সখা নিজর মাহাজি দিন কো 4টা রূপ বদলে পারছ মাহা তোমার না কেন শ্রীমতী মা তোমার নাডি কহ সখা সে শ্রীমতী বুড়েরার আর গুটে মা কেতে টঙ্কা অর্পণ করিছন বাস বাস সেতকি টঙ্কা আনিবি তো তাঙ্কর গ্রহরে মাতা মহালক্ষ্মী কোটিয়া ধনরত্ন পরিপূর্ণ করন্তু বলাম হরি বল সে শ্রীমতী মা রশ্মিকা সিন্দুর ভদ্র খিত বলাম দেখবা হরি বল তাঙ্কর ধনরত্ন পরিপূর্ণ হো বলাম দেখবার হরি বল সখা তো দিন কো গুটে পত্নী নিজর পত্নী কিংবা নিজর মা দিনকে 4টা রূপ বদলাবাই মাহা तो केन केन रूप बदलाबा केनता अरे नारी माया रे पड़ी चुरे मुढ मन अरे चारि प्रकार रूप करिब धारण चारि
চারি প্রকার রূপ করিব ধারণ আর দিনকু চারি প্রহরে চারি রূপ হেব জান সমনরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি ଯିବା পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি ଯିବା ନିଜର ପତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଦିନକ ଚାରଟା ରୂପ ହେବା କେନ୍ କେନ୍ ରୂପ ଜାଣିଛୁ କା ମୁଇଁ କାଁ ଜାଣୁଛେ ଆରେ ସକାଳ ପାଇଲେ ବାବୁ ଖଟୁ ଉଠିବ ଆରେ ଝାଡୁ ଧରି ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି ରୂପ ହୋଇବ আর ঝাড়ু ধরি চাণ্ডালুনি রূপ হইব সখা সকাল পালে যদি মাইকিনা খটু উঠলা আর ঝাড়ু বেটলা সে সকাল পালে চাণ্ডালুনি রূপ তেণু করি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র যেতে মোর মা বোন মানে বি কোন দেখুছ ই বেল উদাকে সূর্য উদি গলা পরে যদি ঝাড়ু যে বেটলা তাহাকে চাণ্ডালুনি রে লেখা से ब्राह्मण पत्नी भी ही तो से सकाल पाले यदि बेल उदा के झाड़ू बटला से चांडालुनी ताके लेखा हो सखा केते बेले तार घर के अलखमा पसबा जानी नहीं होय अलखमा यदि पसी गला लक्ष्मी चारटा हा लक्ष्मी जहा के देवार थिबा घर रे गुटे जड़े कमाले भी लक्ष्मी चारि हाथ दे दे किंतु अलखमा जहार घर के पसी जीवा 10टा परिवार 10 जन कमाले भी गुटे हाथ लक्ष्मी नहीं सेतिल लगी कहिचे सखा अरे छेरा प्रहरा करिवा जानी थारे मुढ मन समन रे ब्रह्मरंध्रे तोर बखी जीवा पवन गा ब्रह्मरंध्रे तोर बखी जीवा तो प्रथम प्रहर रु चांडालुनी रूप हवा निजर पत्नी 2 नंबर रे के रूप हवा सखा अरे सकाल पाइले पत्नी कटु उठिबो अरे सकाल पाइले सुध स्नान करिबो अरे तुलसी चौरा मूले पानी ढालिबो तुलसी चौरा मूले पानी ढालिब सखा जेते बेले सुध स्नान करी करी तुलसी चौरा मूले जदी पानी टिके देई पारला निजर पत्नी ताहा के से समय रे का बोलबे सची इंद्राणी रूप हवा हतेगा सदा सर्वदा सची देवी तुलसी चौरा मूले पानी ढाली देवी तेणु करी इंद्रंकर घर रे जेन मां मौसी भी जदी सकाले गाधी टिके आसी कर जदी तुलसी चौरा मूले पानी टिके दे कर जदी संध्या धूपकाठी पितृ पित्रा के जदी अर्पण कला तार घरे लक्ष्मी संतुष्ट हो बस बस केभे भी लक्ष्मी नहीं छाड़ बस सखा सेतले का बोली छे अरे तृतीय प्रहरे नारी स्नान करिबो तुलसी चौरा मूले पानी ढालिबो तुलसी चौरा मूले पानी ढालिबो सखा ताके का बोलबे आर सची इंद्राणी रूप को होइबो रे सब दिन समन रे ब्रह्मरंध्रे तोर मुखी जीवा पवन गा ब्रह्मरंध्रे तोर मुखी जीवा
ହେଲା ଚାଣ୍ଡାଲୁଣି, ହଁ 2 নম্বরে সচি ইন্দ্রাণী, ହଁ 3 নম্বরে কেন রূপ ধরবা নিজের পত্নী କେ ରୂପ ଧରବା সখা। আরে তৃতীয় প্রহরে অন্ন রাঁধিণ দেব, আর অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিলে লক্ষ্মী হইব, অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিলে মাতা হইব। নিজর মাতা ହଁ 3 নম্বর প্রহরে যেতেবেলে 12 বজে অন্ন ব্যঞ্জন রাঁধিকি নিজের পরিবারকে যে দৌছে, ହଁ ସେଟା ମାତା ସମାନ ମାତା সে সমাজরে মাতা রূপ ধারণ করে। ବାସ୍ সখা ଓ আরে মাতা পুত্রর ভাব বাউ সবু সতে ସବୁদিন, সামনারে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর মুখী ଯିବା, পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর মুখী ଯିବା। সখা ଓ ইচিন ভীম ভই লেখা আসি ଯିବା, ହଁ ହଁ যে কাঁ বলিছে ভীম ভই ତା ବୋଲି বঙ্কু নালকে নজা নজা সমনরে আর ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বহি ଯିବ পবন। ବାଗୋ ହେଟା କାଁ କହିଲୁ ଗୋ ପିଲା বঙ্কু নাল বলে নিজর মাতার পদ্মকে কুহাস, ହଁ কিংবা নিজর পত্নীর তার পদ্মকে জনিকে কুহাস। সତେ କାଁ সখা ଓ তো 4 নম্বরে কে রূপ ধরবা নিজর নারী, କେନ୍ତା আরে চতুর্থ প্রহরে সন্ধ্যা প্রকট হেব। সখা ଓ যদি সন্ধ্যা সময় আসিগলা ହଁ 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 আর সে সময়ে পত্নী কালী রূপ হইব। ଏ ବାଗୋ সখা সেতির লাগি পুরাণ কহিছে, ହଁ যাহাকে তু বিবাহ হবু শাড়ি সংখ্যা দেই, ହଁ সে তোতে খাইবা দিলে কালি রূপ হেই দেবী রূপ হইব। মুই আর নেই বিয়া হয় রে বুয়া তুই ওই 5টা হিটে দিলাম। দেখ তো মিছ কথা নেই কহেবু মতে সখা ହଁ তো চতুর্থ প্রহর যেতেবেলে সন্ধ্যা প্রকট হেবা, ହଁ সে সময়ের নিজর পত্নী দুর্গা রূপ, সতে কাଁ দুর্গা রূপ যদি হেলে কেনতা হেবু জানিছু? কেনতা হেমি আরে চান্ডাল বলে সকাল পাকে নেই ଯିବା তোর জীবন, সুস্থ করদবা পুরা চুচ্ছাটাকে কাড়বা। যাহার বুয়া আমি ইচিন ভলেইতিলে রে মা, ইচিন এ করবা সোনার দেখতে বলবাই। এটা সরি গলে ছাঙ্গা বলবা সখা ও সেতলাই কাঁ বলিছে, কাঁ বলছে আরে চতুর্থ প্রহরে সন্ধ্যা প্রকট হেব, আর সে সময়ে পত্নী কালী রূপ হইব, সে সময়ে পত্নী কালী রূপ হইব। আর চানাল বলে সকাল পাকে নেই ଯିବା তোর জীবন, সামনারে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি ଯିବା, পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর বগি ଯିବା।